सर्वप्रथमे समस्त को मोर यूट्यूब चैनल मो भाषा और साहित्य को आपण मान को स्वागत जनाऊँगी। द्वादश श्रेणी रो कला वाणिज्य विज्ञान और धंदामूलक श्रेणी पर उद्दिष्ट साहित्य ज्योति पुस्तकर आज आम गोटे प्रबंध आलोचना करेंगे। MIL पुस्तकर प्रबंधटी है पुष्पपुर रे वर्षावरण, जार प्राबंधिक हेले प्रोफेसर कृष्णचंद्र पाणिग्राही। तांको विषय रे मु प्राबंधिकंकर परिचय किछि मु देबाकु चाहे। एठारे तांकर जन्म हुए 1909 मसीह मयूरभंज जिल्लार खिचिंग ठारे। से जड़े ख्यातनामा ऐतिहासिक एवं साहित्यिक मध्य। तांकर प्रबंध गुड़िकरे आम देखा पाऊ इतिहास एवं प्रत्नतत्पर परिचय रही, जहाकु नेकी से प्रबंध गुड़िक रचना करिसंती। तांकर प्रबंध गुड़िक मध्यरे ओडिशार संस्कृति और इतिहास रे जाजपुर, सरला साहित्य रे ऐतिहासिक चित्र, भारतीय प्रत्नतत्व, इतिहास और किंवदंती, प्रबंध मानस और तांकर गवेषणा निबंध है आर्कोलॉजिकल रिमेन्स एट भुवनेश्वर। तांकर आत्मजीवनी ग्रंथ है मो समयर ओडिशा, जो ग्रंथ पर से पद्मश्री उपाधि रे भूषित होइछंती। प्रोफेसर पाणिग्राहींकर गोटे सुंदर इतिहास पृष्ठभूमि रे रचित प्रबंध है पुष्पपुर रे वर्षावरण, जहाँ तांकर प्रबंध मानस पुस्तकरू संगृहीत होइछि। उक्त प्रबंध रे सर्वप्रथम आम देखिबे पुष्पपुर रे वर्षावरण शिरोनाम। प्राबंधिक कहीं ये प्रबंधर नाम रखिले पुष्पपुर रे वर्षावरण। सर्वप्रथम आम देखिबे पुष्पपुर कहले आम क्या बुझुचु। पुष्पपुर कहले एठारे होउछि जे प्राचीन काल रे मगधर राजधानी थिला पाटलिपुत्र बा पुष्पपुर बा श्रीनगर भाव में परिचित। एवं से तीनोटी नाम मध्यरु प्राबंधिक कृष्णचंद्र पाणिग्राही बाछिले एठारे पुष्पपुर नामक। श्रीनगर भी रही, पाटलिपुत्र भी तार अन्य नाम थिला। एवं सही प्राचीन नाम को आणिकी से जार आधुनिक नाम है पाटना सहर, जहाँ बिहार रे अवस्थित पाटना सहर। से पाटनार पूर्व नाम बा प्राचीन नाम है पुष्पपुर। पुष्पपुर रे अवस्थान करिसंती प्रबंध रचना समय रे प्रोफेसर पाणिग्राही। एवं सही समय रे सही पुष्पपुर रे अवस्थान समय रे बा पाटना सहर रे अवस्थान समय रे से वर्षार सम्मुखीन होइछंती। निजर बासस्थली रे थाइके से देखिछंती वर्षार आगमनी दृश्य। एवं सही समय रे से मने पकईछंती तांकर जन्मभूमि मयूरभंज जिल्लार खिचिंग बा समग्र ओडिशार कथा से चिंता करिछंती। एवं सही समय वर्षा को जो वर्ण करिछंती, स्वागत करिछंती। एवं से वर्षा सहित कथबार्ता होइछंती रे बारीबह सर्वप्रथम से आरंभ करिछंती। वर्षा को से कहिछंती स्वागत बारीबह स्वागत। आम जन अतिथि को वर्ण करूचु, तांको सर्वप्रथम आम स्वागत जनइबे। से कहिछंती स्वागत बारीबह स्वागत। तो मु स्वागत जनाऊँगी बारीबह। बारीबह कहले मेघ, मेघ को बुझाऊे। बारीबह कहले मेघ जे जल को धारण करे। मेघरे जो जल रे मेघ थी से हेले बारीबह, जे जल को लेकिन आसे आम मान निकट में पहुँचाए, सेटा मेघ। स्वागत बारीबह स्वागत। तोर स्निग्ध कज्बल कांति आज पुष्पपुर नेत्रोत्सव सृष्टि करिछि। प्रासाद बातायन पथरे तोर आगमनीर शत शुभ शंख बाजी उठुछि। दूरबंधु बहुदिन पर तोर शुभागमन आज मंगलकर और मधुमय हो उठी। तोर स्पर्श पुष्पपुर अचिरे सजीव और श्यामल हो उठिब।
प्रथम पंक्ति एठारे कहउचंती प्रथम पैराग्राफ रे आमे देखुचु बारीवाह को से स्वागत जणै सारिचंती तापरे कहउचंती तोर स्निग्ध कज्बल कांति रूप आज पुष्पपुर नेत्रोत्सव सृष्टि करिवो। स्निग्ध कहिले मधुर, कज्बल कांति कहिले कलाहांडिया मेघर सौंदर्य, कला रंगर कलाहांडिया सौंदर्य ताहा देखिबाको केते जे सुंदर। जो दृश्य देखिले आखि पवित्र हुए। श्री जगन्नाथंकर नेत्रोत्सव नवजौवन दर्शन करिवा पई भक्त माने अनेक थांती। से जगन्नाथंकर रूप को दर्शन कले जेपरि भाव में आमर मनर सब पाप ताप दूर होता है, ठीक से परि भाव में एठारे प्रोफेसर कृष्णचंद्र पाणिग्राही कहउचंती तोर कज्बल कांति रूप, तोर स्निग्ध रूप श्री जगन्नाथंकर नेत्रोत्सवर से दृश्य से तुलना करिसंती। जगन्नाथंकर नवजौवन को दर्शन करने पर भक्त माने जेमिति आतुर होइकि थांती, ठीक से ही भाव में तोर कज्बल कांति रूप को देखिबापी समग्र जनमानस आज अनेक अछंती। प्रासाद बातायन पथरे तोर आगमन शत शुभ शंख बाजी उठी। जेमिति भाव में भगवान आसिले समस्ते घंट शंख हुलहुली देकी स्वागत जनाती, ठीक से ही भाव में आज तू मध्य आसीचु। तोर दृश्य को मु बातायन पथरे रही झरका पाखरे बसिकी से दृश्य को देखुची। तो आसवा द्वारा समग्र पुष्पपुर रे गुड़े श्यामल परिवेश सृष्टि होईची। निर्जीव वस्तु माने जीवन लाभ करिसंती। तोर आगमन रे शत शुभ शंख बाजी उठिची। तो आसीचु आज पुष्पपुर श्यामल हेब, हसी उठिब। जो टांगरा होइकी पड़ी रही धरणी भूमि आज से सबुजिमा लाभ करिब। बारिद मु शुणुछि जे इतिहास अनाम जुगरे विताड़ित विरही यक्षटी पुष्प अर्घ्य तोते पूजा करी अलकापुरीर प्रियापाश को तो हस्तरे उदंत पठाइथिला। एठारे मने पकाइछंती प्राबंधिक जे विरही यक्ष कहले गंधर्व, जे विरही जे जार प्रेमिका ठारू विताड़ित होईची से हेला विरही यक्ष। मु शुणिछि इतिहास अनाम पृष्ठारे जे कालिदासंकर मेघदूत काव्य को एठारे मने पकाइछंती प्राबंधिक जे तू दूत होइकी जाइथिलु अलकापुरी को तार प्रिया जाइथिला एवं से प्रियापाश को तू उदंत नहीं जाइथिलु, संवाद नहीं जाइथिलु, तू वार्ताबहर काम करिथिलु। अलकापुरी कहले कुबेरपुर। आमर स्वर्ग रे तीनोटी पुर रही। अलकापुर है कुबेरंकर पुर, वैजयंतपुर है इंद्रंकर पुर, आ गोटे गोलकधाम बा गोलकपुर है विष्णुंकर धाम। एवं से अलकापुरीर प्रियापाश को तू उदंत नहीं जाइथिलु, तू गंधर्व विरही यक्षर काम करिथिलु। कहउचंती एठारे देख किंतु घन व्यक्ति ठारू कौन गोष्ठी बड़ नुहे। यही भ्राम्यमाण उदासीन धरणी व्यक्ति विशेष लाभ क्षति विचलित हुए नहीं। कहउचंती एठारे रे घन रे मेघ रे बारिद रे जलद मु एठारे कहि रखे तते जे सबु बेले व्यक्ति ठारू गोष्ठी बड़। आम व्यक्ति जदि किसी निजपाई काम करेंगे सेठारे आम जनमानस बा लोकमानंकर जनसमाज रे आम प्रसिद्धि अर्जन करें ना। आमको जो प्रसिद्धि अर्जन करार अच्छी आम गोष्ठी काम करेंगे। तू विरही यक्ष काम करूँ मेघ, मु शुणी इतिहास क्यों छिन्न पृष्ठार। आज मुझे अनुरोध करुच्ची गोष्ठी काम करने। यह भ्राम्यमाण उदासीन धरणी व्यक्ति विशेष लाभ क्षति विचलित हुए ना। ये धरणी ये जीवजगत ये पृथ्वी व्यक्तिर किसी गोटे हेले से हिसाब किताब रखे ना, ताहा अमर होइकि से रहे ना। जदि से गोष्ठी काम करे ताहेले जाइकि से अमर होइकि रहे। मात्र जो वायु सलिल आलोक उत्ताप पाई से जीवी मानकर बासभूमि होइची सेथुरु गोटे कौन उणा हेले से बासभूमि रही पारिबो। मेघ कहउचंती रे मेघ तू गोटे कथा एठारे मन रख, गोटे मनीष को बंचिबा को हेले वायु दरकार, सलिल दरकार, जल दरकार, पानी दरकार, उत्ताप दरकार, आलोक दरकार। जदि एठर गोटे भी उणा हो ताहेले ताहा जीवजगत हो पारिबो नाही, जीवी मानकर बासभूमि होइके रही पारिबो नाही। जलाभाव उत्कल रे आज हाहाकार पड़ी। एणु दीन अश्रु अर्घ्य मानस कमल अर्पण करी तथे मु कातर कहूँ पुष्पपुर स्वकर्म सारी उत्कल पथरे गति करूँ। पुष्पपुर थी वर्तमान निजर प्रिय जन्मभूमि ओडिशार कथा को मन पकईचंती प्राबंधिक। एवं से कहउछंती एठारे जे
ମୁଁ ତୋତେ କିଛି ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ମୋର ଉତ୍କଳରେ ହାହାକାର ପଡ଼ିଛି। ସେଠି ଜାତକ ପରି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ତେଣୁ ମୁଁ ତୋତେ ଦିନ ଅଶ୍ରୁ ଅର୍ଘ୍ୟ, ମୋର ଯେଉଁ ଆଖିରୁ ଯେଉଁ ଲୁହ ବାହାରୁଛି ସେହି ରୂପକ ତୋତେ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ମାନସ କମଳ ମନ ରୂପକ ପଦ୍ମ ତୋତେ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ଏବଂ ତେତେ ମୁଁ କାତରରେ କହୁଛି, ନିବେଦନ କରୁଛି ତୋତେ ମୁଁ ପୁଷ୍ପପୁରରେ ସ୍ୱକର୍ମ ସାରି ଉତ୍କଳ ପଥରେ ଗତି କରିବୁ। ରେ ମେଘ, ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷା ହଉ, ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠାରେ ବର୍ଷା ହେଲା ପରେ ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ଉତ୍କଳ ପଥରେ ଯିବୁ। ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଗରିବମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତୋତେ ଅନେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ଧୂମ ଜ୍ୟୋତି ଓ ସଳିଳ ହୋଇ ତୋ ସହିତ ମିଶି ପାରନ୍ତି, ତେବେ ବାତାୟନ ପଥରେ ଉଡ଼ିଯାଇ ଅଗ୍ରଗତିରେ ମୋର ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ତୋତେ ଚିହ୍ନାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତଥାପି ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ବିନା ଭାରତର ସାରଭୂତା ଉତ୍କଳ ଭୂମିକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ତୋର ଭ୍ରମ ହେବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମେଘକୁ ତ କହିଦେଲେ, ବାରିଦକୁ କହିଦେଲେ, ବାରିବାହକୁ କହିଦେଲେ ଯେ ତୁ ଯା ଉତ୍କଳରେ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେବ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଜଣକୁ ପଠାଉଛୁ ତାହେଲେ ତାକୁ ଠିକଣା ଦେଇଦେବାର କଥା ଯେ କେମିତି ଚିହ୍ନିବ ସେ ଉତ୍କଳକୁ, ଯେ ଏଇଟା ସେ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁଠି ମୁଁ ବର୍ଷା ହେବି, ଯେଉଁଠି ମୋତେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ପ୍ରଫେସର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମୋତେ ପଠାଇଛନ୍ତି। ତ ମେଘକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ଧୂମ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଧୂଆଁ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଜ୍ୟୋତି ହୋଇପାରନ୍ତି, ସଳିଳ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏଇ ଧୂମ, ଏଇ ଜ୍ୟୋତି, ଏଇ ସଳିଳ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମେଘରେ ଦେହରେ ବିରାଜମାନ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଏଇଥିରୁ ଗୋଟିଏ ମୁଁ ଯଦି ହେଇପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ତୋତେ କହିବାକୁ ଦରକାର ପଡ଼ନ୍ତା ନାହିଁ। ଏଇ ଝରକା ପଟୁ ମୁଁ ଡେଇଁ ଯାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୋ ସହିତ ମିଶି ଯାଇକି ତୋତେ ଚିହ୍ନେଇ ଦିଅନ୍ତି ମୋର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶକୁ। ତଥାପି ମୋର ଉତ୍କଳ ଏତେ ସାରଭୂତା, ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯେତେ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ସେଠାରୁ ସାର ହେଉଛି ମୋର ଉତ୍କଳ। ତାକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ତୋର ଭ୍ରମ ହେବ ନାହିଁ। ମୋର ଉପରେ ସେତିକି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଦରକାର ନାହିଁ ଉତ୍କଳକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ। ତୁ ଦେଖିବୁ ଏକ ଦିଗରେ ପୂଗ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ତାଳ ତମାଳ ତାମ୍ବୁଳ ନାରିକେଳ ବନରେ ବିଶୋଭିତ ମହୋଦଧିର ବେଳାରେ ସେ ବଳୟିତ ହୋଇଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ତୁଙ୍ଗ ଶିଖରୀ ସମାକୁଳ ନିବିଡ଼ ବନରାଜିର ଅସରାନ୍ତି ଶ୍ୟାମ ଶୋଭାରେ ଅପରୂପା ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ଦିଗକୁ ଦେଖିବୁ ପୂଗ ବୃକ୍ଷ ରହିଛି। ପୂଗ କହିଲେ ଗୁଆ ବୃକ୍ଷ, ପୁନ୍ନାଗ କହିଲେ ପୋଳାଙ୍ଗ। ପୁନ୍ନାଗ କହିଲେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ପୁନ୍ନାଗ କହିଲେ ପୋଳାଙ୍ଗ ଏକ ପୁଷ୍ପ ବିଶେଷ ଯାହା ଆମର ସମୁଦ୍ର କୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତାଳ ତମାଳ ବୃକ୍ଷ, ତାମ୍ବୁଳ କହିଲେ ପାନ ବୃକ୍ଷ, ନାରିକେଳ କହିଲେ ନଡ଼ିଆ ବୃକ୍ଷ। ଏହିସବୁ ଗୋଟିଏ ଦିଗକୁ ଦେଖିବୁ ପୂଗ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ତାଳ ତମାଳ ନାରିକେଳ ବନରେ ସେ ବିଶୋଭିତ ହୋଇଛି, ଶୋଭିତ ହୋଇଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦିଗକୁ ଦେଖିବୁ ତୁଙ୍ଗ ଶିଖରୀ ସମାକୁଳ। ତୁଙ୍ଗ ଶିଖରୀ କହିଲେ ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼, ବହୁତ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ରହିଛି ମୋର ଓଡ଼ିଶା ଭୂଇଁରେ, ମୋର ଉତ୍କଳ ଭୂଇଁରେ। ତୁଙ୍ଗ ଶିଖରୀ ସମାକୁଳ ନିବିଡ଼ ବନରାଜିର ଅସରାନ୍ତି ଶ୍ୟାମ ଶୋଭାରେ ଅପରୂପା ହୋଇଛି। ନିବିଡ଼ ବନରାଜି, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲର ଶ୍ୟାମ ଶୋଭା ସବୁଜ ରଙ୍ଗରେ ତାହା ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଛି। ଏବଂ ସେହି ପରିବେଶକୁ ଦେଖିଲେ ତୁ ଜାଣିବୁ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଓଡ଼ିଶା, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଉତ୍କଳ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି। ସେହି ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି। ଏତିକିରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କର ମନ ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିପାରି ନାହିଁ। ସେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଆହୁରି ଜୟଗାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି କୋଟି ବୀର ପ୍ରସବିନୀ, କୋଟି କୋଟି ବୀରଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବାର ମୋର ମାଟି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ଏଠାରେ ମଧୁରାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ମୋର ମନେ ପଡ଼େ, କୋଟି ବୀର ପ୍ରସବିନୀ, କୋଟି କୋଟି ବୀରଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଓଡ଼ିଶା। ମଧୁରା କହିଛନ୍ତି ଜନ ମିଳେ ତୋ କୋଳରେ କେତେ ସୁର ବିରଳରେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ କର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ, ମହାକବି କାଳିଦାସ ବେଦ ବ୍ୟାସ ବାଲ୍ମୀକ, ଗାଇଲେ ପବିତ୍ର କଣ୍ଠେ ତୋହରି ଗୁଣ, ଚୈତନ୍ୟାଦି ମହାତ୍ମା ଜନେ ପ୍ରଚାରିଲେ ବିଭୁ ନାମ ଆନନ୍ଦ ମନେ। ଏହିପରି ଅନେକ କବିତା ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ କୋଟି ବୀର ପ୍ରସବିନୀ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। କୋଟି କୋଟି ବୀରଙ୍କୁ ସେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ଯେ କେତେ ଯେ ଏହିପରି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଅଛନ୍ତି, ମହାନ ମହାନ ମନୀଷୀମାନେ, କୋଟି ବୀର ପ୍ରସବିନୀ, କୋଟି କୀର୍ତ୍ତି କିରୀଟିନୀ। କେତେ ଯେ ବିଜୟର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଛି ମୋର ଉତ୍କଳ ଭୂମି, କୀର୍ତ୍ତି କିରୀଟିନୀ, ବିଜୟର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଛି ଓଡ଼ିଶା।
ତଟିନୀ ତଟମାଳିନୀ କେତେ ନଦୀ ଝରଣା ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛି। ଋଷିକୁଲ୍ୟା, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ମହାନଦୀ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଏହିପରି ଅନେକ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ରତ୍ନ ଧାରିଣୀ ଏବଂ ତାହାର ଭୂଭାଗରେ ତାହାର ମାଟି ତଳେ କେତେ ଯେ ସେ ରତ୍ନ ଧାରଣ କରିଛି ତାହା ତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ମାଙ୍ଗାନିଜ, ବକ୍ସାଇଟ୍, ଲୁହାପଥର ଏମିତି କେତେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ରତ୍ନ ରହିଛି। ସୁଜଳା, ସୁଫଳା, ଶ୍ୟାମଳା, ଅଥଚ ଆଜି ସେ ପତିତା, ଲାଞ୍ଛିତା, ଖଣ୍ଡିତା। ମୋର ଓଡ଼ିଶା କହୁଛି ସୁଜଳା, ସୁଫଳା, ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ପତିତା, ଲାଞ୍ଛିତା, ଖଣ୍ଡିତା। ଆଜି ସେ ଓଡ଼ିଶାର ସେହି ବୀରପୁଅମାନେ ନାହାନ୍ତି, ତାର କଳା ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ନାହିଁ, ସବୁ ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାରେ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଆଜି ପତିତା ହୋଇଯାଇଛି, ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି, ସେ ଲାଞ୍ଛିତ ହୋଇଯାଇଛି, ସେ ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବଂ ଏହି ପତିତା, ଲାଞ୍ଛିତା, ଖଣ୍ଡିତାର କଥା ମନେ ପକାଇଲେ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଉଠକଙ୍କାଳ କବିତାଟି ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଉଠେ। ଦୁର୍ଗ ପ୍ରାଚୀର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଦୁଆରେ ବସି ଡାକେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନେ ଜାଗ୍ରତ ପୁରବାସୀ। ପୃଥ୍ୱୀ ବିଦାରୀ ବାରବାଟୀ ମଡ଼ା ଉଠ ଉଠ ଚଞ୍ଚଳ, ଖୋରୋଧାର ଶତ ସରଧାର ଶିରକର ଉନ୍ନତତର। ଉଠ କଙ୍କାଳ ଛିଡ଼ୁ ଶୃଙ୍ଖଳ ଜାଗ ଦୁର୍ବଳ ଆଜି, ଉଠୁଗତ ଗୌରବ ହୃତ ଗୌରବ ମୃତ ଗୌରବ ରାଜି। ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯାଇଛି, ତାର ସିଂଭୂମି, ତାର ଷଡ଼େଇ କଲା, ତାର ଖରସୁଆଁ ସବୁକିଛି ଆଜି ପଳେଇ ଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଖଣ୍ଡିତ। ଜଳଦ ଏପରି ଭୂମିକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ତୋର ଭ୍ରମ ହେବ ନାହିଁ। ତୋତେ ବତେଇ ଦେଲି ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଅଛି ପୁଗ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବୃକ୍ଷ, ତାଳ ତମାଳ ନାରିକେଳରେ ବିଷୋହିତ, ନିବିଡ଼ ବନରାଜିରେ ଭରପୁର, ସୁଜଳା, ସୁଫଳା, ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା, ଅଥଚ ଆଜି ସେ ଲାଞ୍ଛିତା, ପତିତା, ଖଣ୍ଡିତା। ରେ ମେଘ ଏହିପରି ଭୂମିକୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ତୋତେ ଭ୍ରମ ହେବ ନାହିଁ। ବିଜୁଳି ବିମଣ୍ଡିତ ଓ ବଳକା ବିଶୋଭିତ ହୋଇ ଗନ୍ଧବ ହିଲ୍ଲୋଳରେ ଭାସି ଭାସି ପୀତବସନ ବନମାଳୀ ପରି ଉତ୍କଳର ଆକାଶରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଯିବୁ। ତୁ ଯେଉଁ ମେଘ ନେଇକୁ ଯିବୁ, ଖାଲି ମେଘ ଗଲେ କିଛି କାମ ହେବ ନାହିଁ। ବିଜୁଳି ବିମଣ୍ଡିତ, ତୋର ଦେହରେ ବିଜୁଳିର ଚମକ ଥିବ। ତୁ ନେଇକି ଯିବୁ ବଗମାନେ ତୋ ଶରୀର ବକ୍ଷରେ ଉଡ଼ୁଥିବେ, ଧବଳପନ୍ଥୀ ବଗ ଗୁଡ଼ାକ ବଳକା ବିଶୋଭିତ ହୋଇ ଗନ୍ଧବ ହିଲ୍ଲୋଳ ମାନେ ତରଙ୍ଗାୟିତ ପବନ, ସୁନ୍ଦର ପବନ ନେଇକି ଯିବୁ, ବିଜୁଳି ନେଇକୁ ଯିବୁ। ତୋର ଦେହରେ ଧବଳପନ୍ଥୀ ବଗ ଗୁଡ଼ାକ ବିଚରଣ କରୁଥିବେ ଏବଂ ତୋତେ ଦେଖିଲେ ଉତ୍କଳର ଜନତାଙ୍କୁ ଲାଗିବ, ଉତ୍କଳର ସମସ୍ତେ ତୋତେ ଦେଖିକି ଭାବିବେ ଯେ ଯେହିପରି ଭାବରେ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରୂପସୁଧାକୁ ପାନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରୂପକୁ ଅପାଙ୍ଗ, ଅପାଙ୍ଗ କହିଲେ ବାଙ୍କ ଚାହାଣୀ, ଯେମିତି ସେମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରୂପକୁ ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କଲେ ତାଙ୍କର ମନରେ ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିଥାଏ। ପୀତବସନ ପରିଧାନ କରିକି ଯେତେବେଳେ ହଲି ହଲି ଢଳି ଢଳି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସନ୍ତି, ସେହି ରୂପକୁ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ନାରୀମାନେ, ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନେ ସେ ରୂପକୁ ପାନ କରନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ତୁ ଯେଉଁ ବିଜୁଳି ବିମଣ୍ଡିତ ହୋଇକି ଯିବୁ, ବଳକା ବିଶୋଭିତ ହୋଇକି ଯିବୁ, ଗନ୍ଧବ ହିଲ୍ଲୋଳରେ ଯିବୁ, ତୋତେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦେଖିକି ତାଙ୍କର ଆଖି ପବିତ୍ର ହେବ, ତାଙ୍କର ମନ ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିବ ଯେ ଯାହା ହେଉ ବର୍ଷା ଆସିଗଲା, ଆମର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଆଜି ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇଯିବ। ଘନଶ୍ୟାମର ରୂପସୁଧା ପାନ କଲା ପରି ଉତ୍କଳରେ ଆଜି ତୋର କୋଟି ନେତ୍ର ତୋର ରୂପସୁଧା ପାନ କରିବ। ସେଠି ତ ଖାଲି ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ତାଙ୍କର ମାଙ୍କ ଚାହାଣୀକୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ତାଙ୍କର ମାଙ୍କ ଚାହାଣୀ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ମନ ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ଆଜି କୋଟି କୋଟି ଜନସମାଜ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ତୋ ରୂପକୁ ପାନ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷାବରଣ ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।